नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. गणेश गांवकार जालो नवो सभापती. तुम्ही उलयात, हेरांकूय उलोवपाक दियात. खर्चाणेन पाळुया सभाघराचे नेम. मंत्री आमदाराक दिलो सल्लो. गोयच्या मंत्रिमंडळाची झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाक मान्यताय. स्लम एरियेत रावपी लोकांक घरां दिवपाचो हेत, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. आदी बंद करपाक जाय भाजपा सरकाराची गुंडागिरी. फुडले पिळगे पासत भायर सरात. नावेली आपाचे मशाल यात्रेत बेंजीचो तरणाट्यांक उलोव. आता खबरो विस्तारान. तुम्ही उलयात, हेरांकूय उलोवपाक दियात. सगळे मेळोन बरे भशेन हावस चलोवया. जाय जाल्यार अधिवेशना वेळार वयल्या नेमांचो रूल बूक सगळ्यांक वाडटा. त्या प्रमाण स्ट्रीक रावपाचो यत्न करुया, नवो सभापती गणेश गांवकारान सांगले. अपेक्षे प्रमाण आमदार गणेश गांवकारच सभापती पदार वेंचून आयलो. सभापती पदार बसले उपरांत सगळे आमदार मंत्र्यांची उलोवपां आयकून घेतले उपरांत सभापती गणेश गांवकारान सहकार्याचें आवाहन केलें. एकमेकांक उलयतना आडमेळ हाडूं नाकात असो समजय सभापतीन पयल्याच अधिवेशनात दिलो. जेन्ना लिडर उबो रावता तेन्ना एक जशें तुमी म्हाका पळय सांगलें की अशा पद्दतीन न्याय दिवपा जाय म्हणून आमचे सगळ्याचें काम आसा. कितें की गोंयच्या जनतेचे प्रश्न जे पळय आसा ते हांगा डिस्कस करून सोडोवपाचे. योग्य पद्दतीन रुल्स ज्या प्रमाणे परमीट करता त्या पद्दतीन प्रत्येकाची वागणूक आसची अशी म्हाजी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आसा. आणि एक लक्षात दवरा, एक दुसरो जेन्ना पळय सदस्य माननीय सदस्य उलयता तेन्ना दुसऱ्यान उठोन तेका अडथळो हाडपाचो गरज ना. बरे भशेन समज हात चलोवपा जाय आमकां. आमी सगळ्यांनी बरे भशेन हात चलोवन गोंयच्या जनतेचे प्रश्न योग्य रितीन मांडून हांगा आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न करूया. त्या खातीर म्हाजी परत एक तुमकां विनंती आसा, जाय जाल्यार सगळ्यांक हांव प्रोवायड करतलो. कितें रुल्स बूक स्ट्रिक्टली एज पर रुल्स आमी या आणि लोकांचे प्रश्न आम्ही सॉल्व करूया. सभापती वेंचणुके उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विरोधकांचे वतीन आव्हान वजा विचार मांडले. गणेश गांवकारांची सभापती म्हण निवड जाल्ल्यान तांचे अभिनंदन करताच, पूण ताणें फाटल्या सभापतीवरी राजकीय फुडारी कसो वागचो न्हय, तशेंच अधिवेशनात मागण्यांच्या वेळार सत्ताधारी आनी विरोधक असो पक्षपात करचो न्हय अशें युरीन मागले. जाल्यार रामा काणकोणकारा वयल्या हल्ल्याचेर चर्चा करपाक 30 मिनटांची चर्चा करपाक वेळ दिवचो अशें आपाचो आमदार वेंझी आनी क्रूज सिल्वानय मागले. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खूप म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय, गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आनी म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुमी जीटीडीसीचे चेअरमॅनय आशिल्ले. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुमी जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑन हॉप ऑफ ही एक सिंगल टिकेट ह्या पदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले ह्या स्पीकराचे हॉप ऑन हॉप ऑफ जावपा शिरीपणा. द स्पीकर हॅज टू बी न्यूट्रल, कॅनॉट मूव टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, कंडक्ट पॉलिटिकल बिझनेस एज कंडक्टेड इन द पास्ट. हीच अपेक्षा दवरून तुझे कडेन आमी मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले. आनी एक तुसा तुका शुभेच्छा दिता and your experience will definitely count. आनीक आमकां on behalf of the opposition wholeheartedly congratulate you and आमचे coordination सारखे जातले म्हणून आमी सांगता. आज तुगेलो पयल दीस आनी पयल दिसाक तुम्ही म्हाका सदां एक बरी वाट अशी सगळ्यांक करपाचो एक तयार करपाचो दिवचो. आमकां सदांच एक अपेक्षा आसतली आमकां टाइम दिवचो. आणि भोव कोण एसटी समाजाचे जे जितले जाता तेजे तुवें एक सारको नियाळ करचो. रुजान मागीला एक 30 मिनिट्स जोरी तरी आज हे भायर एजिटेशन चलता तेजे जोरी तरी एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकरांचे तुवें दिवची जाल्यार हिंगसून आज हो ट्रेंड कमेच जावचो. हे ट्रेंडाचेर म्हाका सदां आमी सगळ्यांनी चलचें, कित्याक इनजस्टीस भरपूर जालो. And this will lead us with full of energy की गोंयचे एनवायरमेंट जा जे बाटा बेसा दोंगर आहाय कन्वर्जन जाता आनी आज लँडा इश्यू वाला मध्ये सगळे गडबड जाताय. सो म्हाका सदां हेजेर
प्रायोरिटाईज करून सगळ्याक बराबर घेऊन वचपाचो गरज आसा. गोयच्या मंत्रिमंडळान आयज झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाक मान्यताय दिली. झोपडपट्टी वाठारांत रावपी लोकांक घरां दिवपाचो हेत आसा. स्लम नोटिफाय करपाची जबाबदारी कलेक्टराचेर दिल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. या धोरणा खाला सरकारी झोपडपट्टी वाठारांत रावपी लोकांक नवी घरां बांदतले. ताका लागून जिणेचो दर्जो सुदारतलो. लोकांच्यो गरजो भागयतल्यो. सरकारी मालकीच्या जमनीर राविल्ल्या लोकांक सरकार आदार दितले. घराचो दर्जो सुदारप आनी राज्यभरांत समावेशक शारी उदरगत करप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. मेन विषय हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी ही लॉन्च केल्या. आम्ही स्लम हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन थ्रू कलेक्टर्स हे स्लम नोटिफाय करतले आणि स्लम नोटिफाय केल्या उपरांत स्लम रिहॅबिलिट करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. ज्या पद्दतीच्यो मेन टाउनांनी आमच्या स्लम आसा तांकां रिहॅबिलिट करून तांकां घर बांदून दितले. जेणे करून फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंटात लँडान जर एक 40,000 जागेन स्लम आसत जाल्यार 20,000 लँड फ्री जातली. 20,000 लँडान तांकां रिहॅबिलिट करतले. टोटली ऑन द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. खंयसरूच सरकाराचो एकूय पयसो हेच्या खातीर खर्च करचे ना. आमी म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान जेन्ना स्कीम हाडली तेन्ना बऱ्याच जाणांची टिका आसली की आमी सरकारी जागा तांकां विकत घेतले म्हणून. तेन्ना ज्यो स्लम नोटिफाय जातल्यो त्या स्लम नोटिफायड स्लमांतल्यान कोणीच तांकां म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां एप्लाय करपाक मेळचें ना. तर तांकां स्लम रिहॅबिलिटेशनांतल्यान तांकां रिहॅबिलिट करतले. उरलेल्यांक म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान आमी गव्हर्मेंट आसतले, कोमुनाज आसतले, आलवारा, मोकासो आसतले तांकां जागो दिवपाचो सरकाराचो जो आमी म्हज्या घर ह्या स्किमींतल्यान हाडला तातूंतल्यान दितले. वेळच्या वेळी रेट जे कितें आहा पळय ते नोटिफाय करता. सर्वे कितें केल्लो आसा हाज्या खातीर? सर्वे सुरू आसा. स्लम रिहॅबिलिट फुकट करतली आत्ता स्लम नोटिफाय करपाचो त्याच्या फुडल्या अजून डिक्लेअर जावंक ना. स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी डिक्लेअर केला. सर तुमकां दिसना का विरोध जावपाक शकता? कारण हे खुबशे विरोध जावपाक शकता असं दिसना सर तुमकां? कारण खुबशे लोकांक डायरेक्ट म्हणजे बिगर गोमंतकाय तांकां मेळटले अशे तरेचो एक भास. आमी आतां फक्त म्हटलं आमी स्लम डिक्लेअर करतले आनी स्लम रिहॅब करतले. आमी कशें करतले, कितें करतले, कितले पयशे घेतले हेजेर अजून कांयच उलोवंक ना. ओके, दॅट वी वील डिसायड आफ्टरवर्ड्स. पयल्यान पयलीं जी ह्यो स्लम खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा त्यो बंद जावप हें गरजेचें आसा. कशें दितले, कितें दितले ते फायनल स्टॉप करतले. सगळ्यात पयलीं स्टॉप करतले. स्टॉप करतले. रामावरीच फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक मारले जाल्यार तांकां साल्वार करपाक कोण ना. देखून आदी भाजपा सरकाराचीच गुंडागिरी बंद करपाक जाय. गुंडराज बंद करपाक भायर सरात. न्हावेली मशाल आंदोलनात आम आदमी पार्टीच्या बेन्झी वियेगशान युवकांक उलो मारलो. हेर गैर फकत रामा पासोत न्हू, आमचे फुडले पिळगे पासोत अशें बेन्झीन सांगले. रामा काणकोणकराचेर बेरेस्ताराक करंजाळी पणजी हल्लो जालो. रामा हो गोंयच्या विविध चळवळी आनी आंदोलनांनी वांटो घेत आयला. सीएमाच्या विरोधांत वादग्रस्त विधान केलें म्हणून ताका अटकय जाल्ली. त्या उपरांत ताचेर दिसा उजवाडा हल्लो जालो. पणजेच्या पुलीस स्टेशना कडल्यान सुमार 5 किलोमीटर अंतराचेर. त्या उपरांत लोक आंदोलनाक सुरवात जाली. आझाद मैदाना वयले सभेंतल्यान पुलिसांक आव्हान मेळ्ळें. पुलिसांनी कांय सुपारी गुंडाक उखल्ले. पूण सुपारी दिवपी भाजपांतलोच मंत्री अशें उक्ते आरोप जाले. ताका अटक करात अशें म्हणत आतां हें आंदोलन गोंयभर पातळपाक लागलां. बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी गोंयांत नाका. आणि म्हज्या भुरग्यांक, चोडवा भुरग्यांकूय उलो मारता. आयज तो वेळ येयला सगळ्यांनी एकट्यान भायर सरपाचो. कोणाकूच भियो नाकाय. आमचो भिवपाचो आहा तो एकलोच आमचो देव. त्या भायर ह्या बीजेपीच्या गुंडागिरीक तुमी भियो नाकात. एकट्याकूय भायर सरात आनी हे आमच्या भावाक अटॅक केला ताका आमी तेंको दिया. कित्याक आयज नाका फाल्यां तुका. कांय गुंडांनी मारून ताका आयज तो हॉस्पिटलांत आसा. आणि हे आम्ही आज फुडें येयला जाल्यार तरणाटे सांगूंक करता ह्या सरकाराक, तुम्ही बाबानो फोकस करा एम्प्लॉयमेंटाचेर, फोकस करा हेर इश्यूचेर, फोकस करा तुमच्या राजकारणाच्या रस्त्याचेर पाड जाल्ले आसा आणि हे गुंडाराज बंद करात. इश्यू घेयात आणि लोकांच्या लागून काम करात. न्हय कोण वयर सोडटा ते इश्यू काडटा ताका दाबोवन ताका मारून. आणि आमी
फुडें चल्ले जाल्यार आमी सरकाराक सांगता गुंडाराज बंद करा आनी हे इन्सिडंटीक कोण मास्टर माइंड आसा हो तुम्ही आमकां दाखोवन दिवपाची चड गरज आसा. आमाचेर जो अटॅक जाला तो फाल्यां आमचेर जावपाक शकता. ताका लागून आमी सगळे आयज हिंगा एकठांय जाल्या आनी सगळ्यांक आमचो उलो आपणाक कित्याक पडला म्हूण घरा रावूं नाका. वायस करात. आयज तेमी आमचे आमदाराक धमकी दिल्या. आमदाराक तेमी धमकी दिल्या जाल्यार फाल्यां ही धमकी आमकांय दितले ते आमकांय ते मातले. हेसलो सरकार आमकां हिंगा गोंयांत नाका. आज आमी सगळ्यांनी जाग जावपाची गरज आहा. आज तुमगे भुरग्यां मार जाल्यार तुमक सारवा करपाक कोण ना. तेका लागून आज आमकां हो बीजेपीचो जो सरकार आहा जो गुंडागिरी करता ती गुंडागिरी बंद करपाक जाय. आनी तेका लागून आमी जेन्ना हो सगळो प्रोटेस्ट एक कॅन्डल लायट घेवन साश्टीन कॉमेस केल्लो तो साश्टी सावन आतां आमी आख्खे गांवांनी सगळे बाजारांनी सगळे वाड्यांनी हे मशाल घेवन वयतले. आनी हे मशाल घेवन हे सरकाराक मेसेज दिवपाक की तुमगेलो जो मशाल मास्टर माइंड आहा त्या मास्टर माइंडाक तुम्ही जरी तरी एक्सपोज कोना जाल्यार गोंयकार आतां पेट्टलो आनी गोंयकाराची सगळी भुरगीं रस्त्यार येतली. हे जे घेर आहा ते फकत रामा काणकोणकारा पासत न्हू ते आमच्या भुरग्यांक आसत. आनी तेका लागून आज आमी रस्त्यांनी वचून प्रत्येक साश्टीकाराक उलो मारता की आज जे रामाक जाला ते हाल्या आमच्या भुरग्यांक जातले. आनी जेन्ना हे आमच्या भुरग्यांक जातले तेन्ना हे पुलीस येवपा नाय. कित्याक हे सगळे हे सरकारागेले गुंडा. आज हो गुंडा सरकार बीजेपी गेलो आमकां गोंयांत नाका. रामावयले हल्ल्या उपरांत जे दिसा पणजे सभा जाली ते दिसा वेंजी वेगश आणि कॅप्टन व्हिरियाटो फर्नांडीस ऑफिसांत घुसले अशी कागाळ भाजपा युवा मोर्चान पणजे पुलिशेंत केली. ताचेर वेंजीन स्पश्टीकरण करताना काय जापो भाजपा कडल्यान मागल्यो. आयकात वेंजीचे प्रश्न. भाशेन काल सांगला आम पळयत जाल्यार बीजेपी ऑफिसा भितर सरनाय हे तेंगे बीजेपी प्रेसिडेंटानूय सांगला. पूण आज गोंय जनते जाण जावपा जाय रुलींग पार्टी गेले ऑफिसा देर कित्याक बंद आसले. आम तेजे स्ट्रिक्ट विचारपा सोदताय. डायरेक्ट एलिगेशन घालपा सोदताय. तुमगे ते ऑफिसा मास्टर माइंड आसलो ते दीस तुमगे ते ऑफिसान जेनिटो आसलो ते दीस ते ऑफिसा कोण आसलो आनी ते लिपोवपा जाय म्हूण तुमी ते ऑफिस बंद दवरले. आनी तुमी जेन्ना म्हणटाय की तुमगे ऑफिस बंद आसले जाल्यार ट्रेसपास कसो जालो आनी ट्रेसपास जायनासतना तुमगे कंप्लेन कसो जातले. सो आज गोंय जनतेक जाण जावपाचो तुमी जेनिटो दवरलो म्हणटाय आनी हॉटेलांत दवरलो म्हणटाय. तो हॉटेलां कितें कोण आसलो क्रिमिनल हॉटेलां आसता तें देखून पणजे सिटीन तूं हॉटेलां नांव सांगनाय. सो आमगेले स्ट्रिक्ट क्वेश्चन मार्क. आज बीजेपी गेलो एमपी जो आहा जो तणावडेको आमी विचारपा सोदताय. दामू नायकाको आमी विचारपा सोदताय की ते तुमगेले रुलींग पार्टीगे ऑफिस कित्याक बंद दवरलें तुमचे तुजू. वाय डीड नॉट यू ओपन दॅट ऑफिस. कोण आसलो भितर तुम क्लियर येवपा जाय. दुसरी गोष्ट जे जितले जाणां तुम धोले त्या भुरग्यांक तुम धोले आनी तुम सांगताय की त्या भुरग्यांनी जो अटॅक केला तेंगेलो तुम फोटो चोयल जाल्यार तेंक सगळ्या हुंय जाल्यार हुंय ते बीजेपी गेले कॅम्पेना आसले आनी कॅम्पेन करता आसतना तेंगे गोड्या पडटा आसलो. म्हणजे ते तुमगेले बीजेपीचे मेंबर तुम अजून तेंगे मेंबरशीप काढल्या अजून ते जेली आसतना ते तुम तेंक भितर घायलो आसतना अजून ते तुमगे मेंबर आहाय. हे क्लियर सांगून येवपा जाय. आमचेर भोगलांड घायली आनी आमकां भिवोवपाक धमकी दिली म्हूण जायनाय. आज ह्या सरकाराक संवय जाल्ली आहा की डायवर्ट करपाक. ते दोंगर कातलो आहाय शेत पुरयलो आहाय कन्वर्जन केल्ल्या आनी हे सगळे चलपा जाता म्हूण गुंडागिरी कोमेस जाल्या. रामाच्या हल्ल्याचो मास्टर माइंड भाजपाचो मंत्री आशिल्ल्याचे पुरावे विरोधकांनी पुलीस आनी मुख्यमंत्र्या कडेन दिवचे. विरोधकाच्या आरोपांक दामून ह्या उतरांनी मिडिया वरवीं जाप दिल्या. भाजपाच्या युवा मोर्चान आमी भिकाड्डे न्हय आनी कोणीच हातांत कांकणां घातलेलीं नात अशें उतर विरोधकांक जाप दिवपाक वापरिल्ले. ताचेरूय दामून स्पश्टीकरण दिलां. मिडियान विचारलेल्या विविध प्रश्नांक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायकान जापो दिल्यो. पयलो प्रश्न आशिल्लो विरोधक म्हणटात भाजपा सरकारांतलो एक मंत्र्याचो रामा काणकोणकार ह्या एक्टिविस्टाच्या हल्ल्यात हात आसा. ताच्या फुडें वचून दामून विचारला असो आरोप करप्यांचो पुलिसाचेरय विश्वास ना काय कितें. अपोजिशन म्हणटा की तुमचो कॅबिनेट मिनिस्टर तितून इन्वॉल्व आहा. अपोजिशनाक सगळे पुरावे दिवपाचे.
ऑपोजिशना कडेन पळय जितले पळय आसा न्ही तितले तांणी पुलिसे कडेन सपोर्ट करपाचें, मुख्यमंत्र्या कडेन वचून सपोर्ट करपाचें. हांवें गोळीबार करपाक खूब सोंपें आसा. काल आतां म्हणजे म्हज्या नांवाचेर व्हिडियो पळयलो मरे, कोण तरी बुकी कोण आसा त्या बुकी नांव सुरेश नायक, तो म्हजो सोयरो म्हणून घातलें, तेंय बीन ऑपोजिशनान घातलें. ताणें त्या हाजेर कोणाच कमेंट मारूं ना मरे, ताचेर ते व्हायरल जालो ताचेर मारूंक जाय न्ही. तो म्हजो मावशेलो आवय वटेन, बापाय वटेन, काकालो, मामालो, खंयच्यान आसतो, आनी वेल्यान सांगलें ह्या हातून मास्टर मायंड हांवूय बीन म्हणून काडून पळयात मरे. म्हणजे कितेंय चल्लां, परकटपणां चल्लां. मोबायल आसा म्हणून किंवा सोशल मिडिया आसा म्हणून कोणाची बदनाम करप, कोणाची कितेंय करप, कितेंय चल्लां. म्हणजे पुलिसांचेर तांचो विश्वास ना तर. आपाचो वेंझी आणि काँग्रेसीचो विर्याठो याच्या विरोधात पणजी पुलिशेन कंप्लेनी दिल्यात. उपरांत उलयतना भाजपाच्या युवा मोर्चान आमी भिकुड्डे न्हय आनी कोणाच्याच हातान कांकणां घातिल्लीं नात अशें उतर वापरलें. ताचेरय जाप दितना दामून सांगलें ती एक ओपार. ताचो अर्थ विरोधकांक कळ्ळो जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार तें सोडून दिवपाचें. त्याच्या आदी आयकुया भाजपाचे युवा मोर्चाचे ते आक्षेपार्ह स्टेटमेंट आणि उपरांत दामूचो युक्तिवाद. एक पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशनान आसा तो नवो ट्रेंड सुरू करता, दुसऱ्यांच्या ऑफिसान घुसप, दुसऱ्यांक धमक्यो दिवप. जी धमकी जो काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटला, ही धमकी एक्चुअली MLAन आमच्या स्टाफांक दिल्ली भायर आणि आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटलेले. आमी कोण हांगा भिकुड्डे ना आणि कोणेय हातीन कांकणां घातलेली ना. ते कितें आसा, काही हाजे विशय जे आसा पळय न्ही ते दाखोवपाक कितें सांगपाक जाय त्या ओपारीन आसता. त्या ओपारींतल्यान तांकां कळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता ते हुशार आसा, ना जाल्यार ते सोडून. कदंबा येरादारी महामंडळाची कर्मचारी संघटना आनी आयटकान EVC म्हटल्यार इलेक्ट्रीक कदंबा बस ड्रायव्हरांक तेंको दिला. EV कंत्राट पद्दतीन चलता. ड्रायव्हरांक गुलामगिरी वरवीं राबोवन घेतात. सगळ्यो गैरसोयी तांच्या वाट्याक आयल्यात. तांचो पगार वाडोवचो अशें मागतानाच दोनूय संघटनांनी सरकाराचो फोग काढला. आयटक आणि कदंबा महामंडळ कर्मचारी संघटनेन सांगला EV ड्रायव्हराच्या मागण्या कडेन आडनदर चालूच दवरली जाल्यार सगळ्यो कदंबा बसी रस्त्या भायर दवरतले. तांकां लागून राज्यांतली सेवा अपंगूळ जातली. तशें जावचें न्हू जाल्यार सरकारान EV बस ड्रायव्हराक न्याय मेळोवन दिवचो फुडाऱ्यांनी मागला. जी तांकां तेंची सर्वीस आहा, ड्रायव्हर म्हणजे बॅकबोन म्हटलो वयता, तर बॅकबोन जर तुमी तांकां म्हटलें वयता जाल्यार तेंचो पगारूय बॅकबोना सारको जावो. आयज ड्रायव्हर म्हणजे ताका सॅलरी कमीत कमी पर डे 2000 रुपीज जावो. ही येदी व्हडली ते बस ऑपरेट करता, ही EV ऑपरेट सांगल्या त्या प्रमाणे 2 crores ते गाडयेचो व्हॅल्यू. ते गाडयेन जे पॅसेंजर आमचे प्रवास करता, गोंयचे प्रवासी आमचे, तांकां तेजो बेनिफीट जावो. आनी त्यो गाडयो ज्यो आसा खंयच्यो दोरयो बांदता, खंयच्या आनी स्टेरिंगाक हे करता, हे तशें जावंक जायना. तेंचे बेनिफीट, तांकां सुविधा ज्यो आसा, तेंचे संडास सांगल्या त्या प्रमाणे सारखे ना, टॉयलेट सारखे ना. दुसरी सांगपाची खबर म्हणजे तांकां जी डबल ड्युटी खंयच बरयल्ली ना कायद्यान. जर तांकां डबल ड्युटी तुमी दिवपाक दितात जाल्यार पयलीं आमचे कडेन युनियना कडेन डिस्कस करपाक जाय की आमी तांकां ड्युटी डबल दिवची काय ना दिवची. आनी दिली, आमी डिस्कस केल्या उपरांत सपोज डबल ड्युटी दिता जाल्यार तांकां 8 वरांचो रेस्ट दिवपाक जायो आनी त्याच्या उपरांत तांकां डबल ड्युटी दिवपाक जाय. EV स्टाफाक कितल्याशाच गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा. तांच्या वाट्याक अक्षरशः गुलामी आयल्या अशें कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान सांगलें. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची कांय योजना आसा BJP सरकाराची की स्लोली हे जे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग जी आसात, जितले आसात ऑल ओव्हर इंडिया, ते सगळे सपाट करून काबार करून प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांक घालून थ्रू द माध्यम ऑफ इलेक्ट्रीक बसेस ते प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदतात. दिस इज द लॉंग अँड द शॉर्ट ऑफ इट. ह्या योजनेक लागून तांणी कॉन्ट्रॅक्टराक घाला, हैदराबाद बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर हे म्हणून कितें ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराक घालून कामगारांक चडशे 90% जे EV ड्रायव्हर्स आहात ते आमच्या
गोंयच्या भूमीचे भूमिपत्र तांकां कामाक घाला आनी तांकां ॲबजेक्ट म्हणल्यार गुलामा सारखे तांकां पगार, गुलामा सारखे तांकां सवलत्यो आनी तांकां कसलोच कांय फॅसिलिटीज ना अशा परिस्थितीन तांकां काम करूंक लायता. तुमकां जर त्यांचे रेस्टरूम पळयत जाल्यार इट इज एज गुड एज अ स्लम. आता लिंपेज ना, सोरप भोंवतात सरभोंवतणी. पावसान तुम्ही जाणा सोरप भोंवतात याजू बाजू सगळ्यांनी. टॉयलेट सारखे ना, वॉशरूम सारखे ना, बेसीन सारखे ना, उदकाची सोय सारखी ना, तांकां सेफ्टी म्हणलेली ना. आमचो मेन प्रॉब्लेम आहा ईव्ही बसेस. ह्यो इलेक्ट्रीक बसेस आता गेल्या 2 वर्सां चलतात, 2-3 वर्सां. आता ह्या बसी खिळखिळीत जाल्यात. म्हापसा कुचेलीच्या कोयराक लागून वाठारांत घाणी घुट्टाणी पातळिल्ल्यो. लोक तिडक उक्ताताले पूण प्रश्न जाग्यार पडनासलो. प्रदूषण जाता अशें कळ्ळ्या उपरांत पालिकेन आयज निवळसाण केली. घाणींतल्यान सुटले म्हणत थळाव्यांनी MMC आनी थळाव्या आमदाराचे उपकार मानले. म्हापसा पालिका मंडळान शारभरांतल्या कोयराचे 11 मुखेल ब्लॅक स्पॉट वळखून घेतल्यात. ह्या उपक्रमाचेर उलयतना MMC अध्यक्षान सांगले ह्यो सगळ्यो सुवातो निवळ करपा खातीर कावन्सील पद्दतीरशीरपणान वावुरता. परत थंय घाणीचें साम्राज्य पातळचें न्हू ह्या खातीर नितळसाण केल्ल्या वाठारांनी सोबीतकायेचे उपक्रम सुरू केल्यात. स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील along with vice chairperson, councillors, engineer team, plus residents of Kuchelim Philip Retreat building. तशेंच आमचे स्टाफ आसा. आयज आमी हांगासर कुचेले हो स्पॉटार एक हो स्पॉट असो आसलो की हांगासर सदांच गार्बेज डंप जाल्ली वयताली आनी हांगासरले रेजिडंट्स आसा तांकां सदांच हे इश्यूज फेस करचे पडटाले की हांगा त्या गार्बेजीसून तांकां वयचें पडटालें. पूण हे एवरी टायम हायलायट जायत रावले आनी तांकां सुद्दां म्युनिसिपालिटीन कितलेच तांकां फावटी मारचे पडले, तशेंच MLA कडेन फावटी मारचे पडले. म्हणून आयज हो स्पॉट आमी हांगा ग्रीन स्पॉट करून घेतलेलो आसा आनी अशेंच आमी फूल म्हापसा भितर 11 अशे स्पॉट्स आसा ते आमी ब्युटिफाय करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. तितून हो आमचो 6वो हो स्पॉट आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी युनियन फार्मसी आसा थंय एक स्पॉट केल्लो आसा, ग्रीन स्पॉट केल्लो आसा. प्लस आमच्या आर टावर आसा थंय एक केल्लो आसा. प्लस नियो कलेक्शन आसा थंयसर सुद्दां खूब डंपींग जातालें, तो सुद्दां आमी JCP घालून तो क्लियर केल्लो आसा. प्लस आमचे रॉटरी गार्डन आसा थंय सुद्दां तो आमचे कलेक्शन पॉयंटा कडेन तो स्पॉट थंयसरूय डंपींग जातालें, तो सुद्दां आमी एक रिनोवेशनाक घेतलेलो आसा. तशेंच खोल्ली सायडीक आमचे भरपूर अशे ब्लॅक स्पॉट जाल्लेले आसले ते आमी JCP घालून क्लियर केलेले आसा अलॉंग विथ द कावन्सिलर्स. प्लस आमच्या आनीकूय अशे स्पॉट्स आसा. आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा थंयसरूय आमी तो स्पॉट आमी घेवपाचे आसा. तशेंच ऑपोजीट धुल्यार फुटबॉल ग्रावंड आसा थंयसरूय घेवपाचें आसा. तशेंच सातेरी देवूळ आसा थंयसरूय आमी क्लियर केल्लें आसा. खोल्ले आमी तो ग्रीन स्पॉट केल्लो आसा. आनी तशेंच आमी मेजर जे स्पॉट आसले थंयसर डंपींग जायत वयतालें. हें अशें न्हू की हे म्हापशाचे रेजिडंट्स भितर हाडून उडयता, पूण आमचे नियरबाय जे बिजनसीस करता ते सुद्दां हाडून उडयताले. म्हणून आयज हो मुद्दम आमी इनिशिएटीव असो घेतलेलो आसा की आमी हांगासर हो हायलायट केल्लो आसा आनी बाकीच्या ज्या एरियेनी आमचे जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर खंय तरी ब्लॅक स्पॉटांचेर ग्रीन स्पॉट करून ते लोकांक एक दाखोवपाक सोदता की अशें लोकांनी हाडून दुसऱ्यांच्या जाग्यांचेर खंय उडोवपाचें ना. कित्याक सगळी प्लेस ही आमी हायजेनीक दवरपाक जाय, कित्याक हितूनसून मेडिकल प्रॉब्लम्सूय क्रिएट जाता आनी प्रत्येकान आपली जी वेस्ट आसा ती सेग्रिगेटेड मॅनरान दिवची. I am very much helpful for Mr. Joshua and his team. We went several times at his office with our Philip Retreat office, and after all he answered our requests. He sent the people, he did everything, and we were very much happy. After some time the garbage was gone away. Then the people did the plantation. When I saw the plantation, I said, Jesus, you answered. I was literally praying. You answered my prayers. Tomorrow I'll be very happy when my children come. We stay near the garden view.
I, on behalf of Philip Retreat and the Kunchalim neighborhood, would like to thank the MMC people for helping us to get this thing sorted. We were fighting this for a long time and we are really grateful to them. That's all. Thank you very much. खड्डेमुक्त रस्त्याचे घोषणे उपरांत लोकांमदी आस्त निर्माण जाल्ली, पूण हे घोषणे उपरांत परिस्थिती जैसे थे उरिल्ल्यान आता त्या वाठारांतल्यान आमदारांनी आपापल्या भुजांचेर खड्डे पुरोवपाचे आनी जमले जाल्यार रस्त्याचेर डांबर घालपाचो भार उखल्ला. मायकल लोबोन कळंगूट म्हापसा मार्गार चालू आशिल्ल्या रस्तो रुंदीकरणाची पळोवणी केली. आमदार मायकल लोबोन नागव्या वचोन कळंगूट म्हापसा मार्गा वयले रुंदीकरण पळयले. 5 मिटराचो रस्तो रुंद करून 9 मीटर केला. 1.5 मीटराचे फुटपाथ बांधल्यात. कांय कंपाऊंडाचेर परिणाम जालो तरी अधिकाऱ्यांनी पिडेस्तांक थाकाय दिवपा खातीर कांय कंपाऊंड परतून बांधल्यात. हो प्रकल्प येरादारी खूब सोपी करतलो असो हावेस लोबोन उक्तायलो. In that limited place, certain compound walls were shifted. जे मेन रोडार आसले पळय ते आमी शिफ्ट केले. These are all in government acquired land, but still we came forward and rebuilt the compound walls. आमी बांदून दिल्या तेंकां कंपाऊंड वॉल आनी स्टील द रोड मातसो विथ 3 मीटर वाडयल्लो आहा. जो रोड आदी हिंगा आसलो 4.5 मीटर आनी 5 मीटर आसलो. सो आयज हो रोड व्हडलो करून 9 मीटर जाता, प्लस 1.5 मीटराची फुटपाथ जाता. सो दीस लँड इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय गव्हर्मेंट रायट फ्रॉम म्हापसा अप टू कलंगूट. हे एक्विजिशन कंप्लीट जाल्लें आनी ते हितून वेर एवर इट इज पॉसिबल ऑन दीस रोड वी आर ट्रायंग टू ईज द ट्रॅफिक आनी ते खातीर तितून चलपाक फुटपाथूय आसची. हिंगा चर्चूय आहा. लोक हिंगासरले फुलद्या वाड्याचे लोक चर्चीन वयता जेन्ना तांकां चलोन वचपाक जाय ते फुटपाथी वरसून वचोंक जाता तांकां. आनी टेंपलूय आहा हिंगा सायडीक. टेंपलांनी वचपाक लोकांक चलोन वचोंक मेळटलें. आनी फुडें हे सायडीन क्रिमिटोरियम आहा मुसुंडीक. हिंगासरूय चलोन वचपाक फुटपाथ बरी मेळटली तांकां. सो एक वाटेन रोड वाडयला, एक वाटेन कंपाऊंड वॉल फाटी व्हेला, तितून आमी फुटपाथ घातलेलो. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड एवरीबडी टू कोऑपरेट. कळंगूट पंचायतीन डॉक्युमेंटाचो रिकॉर्ड रूम रिनोव्हेट केला. आता ऑडिट लोकांक गरजेची म्हायती आनी पंचायती कडेन जोडिल्ली सगळीं कामां वेगान जातली. कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान आस्त उक्तायल्या. रिकॉर्ड रूमाच्या नूतनीकरणा वेळार सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, सगळे पंच वांगडी, सचिव अर्जुन वेळीप आनी बार्देस BDO हाजीर आसले. बार्देसचो गट विकास अधिकारी प्रथमेश शंकरदासान ताचें उक्तावण केलें. ह्या फुडें सगळे डॉक्युमेंट्स कॉम्प्युटरायज जातले अशी माहिती ह्या वेळार मिडियाक दिली. आयज आमी इनॉग्रेशन ऑफ रेनोवेटेड रिकॉर्ड रूम केला आनी खूश भोगले आमचो इनॉग्रेशन करपाक आमचो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर बार्देस हांगा येयल्लो आहा आनी URE मुरारी सर. आनी हे काम करपाक आमकां खूब उमेद भोगली कित्याक आमचे रिकॉर्ड केन्नाच मेळनाशिल्ले. 4-5 सुवातेर आसले. नाव इट विल बी सेंट्रलायज ओवर हियर and one person will be in charge over here to go for the records. There are different records there. It was of 1960, 1972 or 73. They record was आमी हाडून दवरल्या. It was earlier of Mapsa municipality. We were under Mapsa municipality earlier. मागीर आमी पंचायत it was handed over to the because कितें लायसन्स हाडटले जाल्यार म्हापसा मुन्सिपालिटीन हाडचें पडटलें. सो ते भाशेन रिकॉर्ड्स आहा आमचे लागीं. सो ते सगळे रिकॉर्ड हाडून आमी हांगासर जाग्यार घातलेले आसा आनी इट विल बी व्हेरी इजी फॉर अस टू डू द ऑडिट एंड ऑल दीस थिंग बिकॉज आदी आतां रिकॉर्ड मेळनासले. सो वी हॅव पूट डेडिकेटेड वर्कर्स स्टाफ फॉर इंडिविज्युअल वर्क. सो आतां एक आमच्या पंचायतीन अशें जातलें की एवरी जॉब इज एसायन टू वन पर्सन. लायक जर 4-5 कामां आहा जाल्यार ती कामां ती एकल्या भुरग्याक दवरता दितले. आनी अशें आसतना आमकां सगळ्यांनी हो हेल्प केल्लो आसा हे प्लॅन करपाक. म्हणजे पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी डेप्युटी सरपंच सेक्रेटरी ताका नांव म्हणूंक जायना पयलीं तेजें थँक्यू म्हणूंक जाय म्हाका कित्याक तेणेंय हांगासर हातबोट घालून आमचें हें काम प्लॅनिंग करून आमी हांगासर केलें. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. आयच्या ह्या रिनोवेटेड रेकॉर्ड रूमाक उद्घाटन करपा खातीर आमचे मदीं आसात आमचे BDO प्रथमेश शंकरदास, तशेंच आमचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, आमचे URE मुरारी सर, सगळे पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंच एनी मॅडम
खास करून सांगपाचें म्हणल्यार बींग अ PIO म्हाका चड प्रॉब्लेम फेस जातालो की कोणी जर RTI एप्लिकेशन घातलें जाल्यार ते सर्च करप व्हेरी डिफिकल्ट टास्क आनीक रेकॉर्ड सगळो कंबायन आसल्या कारणान आनीक सोदपाक खूब आनी लोकांची सदांच तक्रार आसताली की आमी टायमार इन्फॉर्मेशन दिवंक शकना केन्ना केन्ना लेट जातालो की कारण कितें आसलें की जे इन्फॉर्मेशन आहा ते कॅटेगरी वायज केल्लें आसलें आनी कॅटलॉगिंगूय केल्लें आसलें. आतां आमकां इतलें सोंपें जातलें जो रिकॉर्ड रूम आमी इतले बऱ्या पैकी केला की जो आमी भुरगो एक आतां घेतला तेजे कडेन हे सगळे हे आमी सोंपयला आनीक जेन्ना कॅटलॉगिंग जातलें तेन्ना आमकां जे एज अ PIO म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवपाक बरें जातलें लोकांकूय सुरळीत जातलें की टायमार इन्फॉर्मेशन मेळटलें. बरी इनिशिएटीव सरपंचान आनी सगळे पंच वांगड्यांनी घेतली आनी एक बरें काम ह्या रिकॉर्ड रुमांतल्यान सुरवात जातली अशी आस्त दवरता. आतांच आमी सरपंच दोगांय जेन्ना उलयताले तेन्ना सरपंचान सांगलें की फुडले जो स्टेप आसा तो जो रेकॉर्ड आमचे कडेन आहा तो सगळो आमी फुडले स्टेप कंप्युटरायज करपाचे प्रयत्न करतले आनी ते आणखी आमगे सोंपें लोकांक कशें इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करचे हाचेर आमी वावर करतले. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.